Ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungag di dahito nga programa tayo, sapay kumada tayo iti nasyaat nga kasasaad taptangal daw iti Biyernes. Agaw na Biyernes lang manaya, pinablimiran na dumringal. Ano nangyayari dito sa ating Facebook account? Nawawala. Ayaw niya atang magsuot ako ng wig. Kanta pa tayo the technical side si Ka Edwin Inong. Ayan, si Edwin Inong indiman natan sayan panahon. Tamputaputang masalimuot so panahon, panaglilinis, panagre-repair na saray aircon, kanyan na saragyong kontaken si Edwin Inong. No mampa-repair kayo na saratay aircon nyo, mampalinis kayo na saratay aircon nyo, hanggat aircon naluluganan nyo. Pero dyan opisina yo, no aircon na opisina na gobyerno, walay igaganggan na Presidente Bongbong Marcos. Bawal masyadong malamig. Yan, Ika Edwin. Bawal masyadong malamig. Kaya kapag nag-repair ka ng aircon, lagyan mo ng heater. Bawal masyadong malamig. Aircon sa opisina, huwag bababa sa 24 degrees. Ano ba ito? Mas maganda sana huwag na lang kayong mag-aircon para makapagtipid tayo. Dyan silong na say ganggan na Interagency Energy Efficiency and Conservation na Committee. Igaganggan yamin na sa sari kabyangan na government offices. Ya mga ipatuntun, sumalot, ya kurang nilira pantipid na enerhiya. Kabilang lay pangiset na thermostat na aircon, ya gaya kuno ulksab 24 degrees. Ano ito? Celsius? Celsius. Pag mainit, centigrade, ano? Ayun. Bawal. Bawal
masyadong malamig. Pinagtitipid kayo sa kuryente. Panibagong direktiba na administratibo ng Presidente Marcos Tapian na bawasan sa konsumo na kuryente at saray opisina na gobyerno. Jad kapaglian na satay peligro ya epekto at grabe na tensyon na gera ditan at Middle East ya ditan sukwalaan na saya at ate gagimira ya panlalapuan na satay oil products. Sayan direktiba at ipatuntun jad silong na Government Energy Management Program unong at kinan Secretary Sharon Garin sa igagamtan ya kurang ya nasiguro so manunong ya supply na kuryente lalula at unlubla kanto sa maamputang ya panahon o dino dry season. Tapiano na-mitigate sa impact na sayay ongoing international development. Tan napasiguro ya malaknaban sa supply na elektrisidad. Sayay summer season o dry season say mandatory implementation na energy efficiency and conservation measures. Ya na-achieve nagamuran at least 10% na porsyento ya makagimper. Kanyan tatawag imanutan kailangan tumbukan tayo ya igaganggan na sa Energy and Conservation Committee. Tapian na bawasan si epekto na nagagawad international tan napasiguro ya walay supply manunong na supply na kuryente da panahon na sayay summer igaganggan sa pangipatuntun at saya ya mantipid manggimper na enerhiya tapiano nagamuran tayo ya gawlaksab 10% sa bitlan na pan gimper imaway sa direktiba kasumpalan niya tanggoy rin ng Presidente Marcos Jr. ireahinsya na gobyerno ya mananap na pulaing tapian makatipid makagimper at enerhiya sayan kurang at kabiyangan na pantarya na gobyerno numan bilang ya malaknaban niya talagang naapektuan tayo at sayay global oil supply lapulantid ang grabing tensyon at gera ditan at Middle East yan ayarin si katulamot ya sumangiter na yatagay na presyo na say gasolina. Actually wala lamot so ipapalapag da ya aya at una tagay lalamot so presyo na say gasolina posible projected ya posible ya una tagay so presyo na gasolina no Martes so panagtatagay na presyo nyala una tagay so presyo na sa diesel agaylay kabalag 15 pesos so yatagay ito niya kada litro gasolina 7 pesos kada litro sa petrolyo 28 pesos kada litro una taguitan next week lalamat kabaluyan ay gaylaya 15 pesos per liter
gali kabalog to na tagituya ay manakartila na exercise tini pinablimiran dumringel siguro gapo-gapo ang tilatan suman akar hindi valid si Buds Vidal, Sarlo Gonzales, si birthday boy Benedict Di Oro at napra-practice irad panag-akar iraraya. Katutay iya-advise matlanti ng Dr. Glenn Soriano man-akar kayo at least 30 minutes pan-akar-akar yo at napuulan iraratay wadtan iran toxic na lamalaman tayo, di ba? So ayala sa pangkanaw-nawa niya lang na katagay na presyo gasolina no jatimot labatla at vicinity na downtown area may tindaan ka akar mo na wala may kabat ko from office to sa may coffee shop stone throw stone throw mga ito pa kay bato unsa bilad sa may laan to agto saragya akaron amblat kailangan unlugan pero pangkanaw-nawam na amigo na piano nabawas-bawasan itay kinakin bulat na laman actually bigla tayo yakin jad gagawan tayo panda diet bigla tayo at ate gagimira from 70 pounds nagmaliw 64 ay barbalog so nilok sa banto pero manubungak mutla ganayari ganayari namay insubuldan na panangan ay aglanayari no nya mo liliknaan mo man ubeng kala may pigali adjustment na sayay rilom untulok-tulok nin siya ay kailangan siguro ipawil iraramay panangan badong balag sunilok sa banto hanamiran na ken from 70 to 64 pati blood pressure limagsab medyo delikado man huwag dapat biglain tayo la untal la tati gagimira so media bitis so ayala saya wala ratan iraratay kabyangan na saray government employees government officials ya araya at grabe so ken ang gano agaw na Sabado agaw na simba ang gapoy opisina nanangnan mo iraratay pampubliko na luluganan ya walara ed malls walara ed market usaron dararatan so government vehicle ang gano sa gabay ito ni bagatan at for official use only sa gabay ito ni baga aliwan samay si official ba sumanggagamit for official business transaction mo labat gamitan iraratan usar mo official at trabahom ang kapota sa nagagawa natin na lead off lamay for official use only sa akakargalatan for family use also na araratan niya luluganan na gobyerno at usaran niya pitindaan usaran niya pangipatnubang na sararatay iskwilaan
usarendan na patnubang day Mrs. da o Mr. da di manad opisina to agda na aligan si Carlito Bandong yasay usar to multikabkab ya unalis labat no nakaukulan no wala lay oras nga bibilang mansundulan na ugaw o aman santo labat usaren isempot tula no bilang manalagar na oras mananap na parking space iparada to manalagar na oras anggad kasumpal na meeting to at sunduan tumutla raramay ugugaw ya samaran tularad respective schools dararata no di makatipid pero bale gastusan na gobyerno di ba gastusan na gobyerno amin gasolina spare parts amin ladtan anto kamalay damage na sararatan niya luluganan da pero aliwatan niya klase na mentalidad kailangan araratan sa government vehicles no nayari sikiran na kabyangan na saratay opisyal na gobyerno kailangan mansit kayo na example ya araratan niya luluganan na gobyerno ya akasign at si kayo o dino aratan sugagamitan nyo treat it as your own treat it as your own aliwan porke sinaliw na gobyerno at laspagan nula nang ninyo mangiturtila batla na sararatay ehemplo aya talagang naobserbaan tayo raraya aratay patrol car na pulis patrol car at barangay araratay garong at barangays di ba maganda nun nalaspag iraratan akajang lang tampul iraraya natandaan nyo may apalabas siya dulap dyan syudad na Dagupan di ba viral iman su patrol car di man abay mismo na outpost na pulis barangay Mayumbo yan nalgep iman su patrol car ibagaraya aga kuno na uusar ta walay deral to niya sige granting for the sake of argument na talagang adoral pero adoral di mamulabatla ikarga samantalang nanunang mo ya daily high tide lang bungat at atagilay danon diman di ba dapat wala mo't imay kaputukan daya balag mo't ditanya mall ya numitong tong labat irad management ya nayari min iparada jaya ya singa ijunk miladya tapi ano ganadulap tay pariper na anin wala lay kwarta di ba no gagamitin nyo raratan sululuganan na gobyerno aya ipasin nyo ya sarili yung luganan nitan san sarili yung gastos asikasood nyo treat it as your own aliwan laspagan iraratan ta mangaliw kalamot na balo and by the way nakardalararatan iran na bihikulo ya araya at saragtunin na gamitan pero agda ipaparepair ang inandalad sa raraman aliwalabat ya singgulautan tayo Dagupan amin ya government ken LGUs di ba dakdakal iraratan su service daratan ya ikindalan junk iyan dala junk dala gawan damot laray justification na gawan dala incident report anto kamalatan insandanatan ibagaya iuksyon ilako sikaralam lamang sa mga liwat satan minus presyo insanda iparepair pasimbalon da dumalay itsura to di kaya riyan dala agaylay dakal iraratan niya nagagawan maneuvering gobyerno ka mo pa pero napiperde subwis na say umbaloy aliwan sa talabat
wala ra iray kabyangan na saray negosyante. Ya araya bali basim kinasinga party mutla na samay corporate responsibility dara niya. Si Karaso mandudunate na saray luluganan, di ba? Mangidudunate ira na luluganan ng gobyerno. Mangitor iray motorcycles, pigara bilbilang ya motorcycles, 15. Ya motorcycle iraratan, gamitin na saray speed cap, gamitin na SWAT, special weapon and tactics, di ba? O arms and tactics, ang tuntan, bilang aliwan sundalong walang alam, tanga. Aliwan umasog pa iton, ibagamay SWAT. Special iraratan sa SWAT. O sarindararaman, ya motorcycle, lakar dalararaman man ayo, ya donasyon, nasa igwanson. May pararatan, indudunit dara. Wala nira tayo idudunit dara na patrol cars. Nakardalararan. Natan, no? Siyempre, siyakmot yan ang dunit bilbilang, nananangnan ko nagmumut aasikasoon, lalas pagod mumut. Tikawang ko ang sawak mutla, yung mangitor lang mangitor, di ba? Wala agawang kaso yung untan niya sakay, I think, auditor ng saman. Imbiyahe to luganan to, Sabado, 5 Manila, na aksidente di tanod Pampanga, antigamit to, luganan na gobyerno. At agmet na yarin ipaway itan, ibiyahe-biyahe na pansarilim, ya personal use mo, ya ilibur-libur itan, or inasula mo, Manila, nalunot ang kunin ng saman manaya. Sa Chief of Police na bali na San Jacinto, Bali na San Jacinto, si Colonel Paquito Navarrete, wala patrol car, issued si Kara na sa PNP. Sa asawa ng mayor ay masibog ng Singapolis dugitan. Sa gabay ito, usaran tutan niya patrol car, ya pangabot na samay anak to malapit Germany. Germany nangmuraratay asun na German dog talagang masisibog iraratan singasama asawa na mayor. Agto enter ng Colonel Navarrete aganayari madam taaya usaron tayo for emergency purposes tayo antan anture eventualities yan nagawa bali tayo sakmot sunatutol na hangin atan at usarin nyo ya pangabot labat nasa balikbayan niya anak yo tinter kasumpalan to mambalot Enriquez Dayan na relieve bilang Chief of Police natin ya Chief of Police imagine nyo tan in salbat tulabat in malasakit tulabat talagang agmut na yaring gamiton nasay asawa na mayor siya pakamalagtan kasi for official use only, official business mulabat gamiton iraratan gabay dan usaran nagtuninter arilib yahipi di ba nila at least in malasakit to so abitla ya property na Philippine National Police nakardalaraatan gano haratay Ken haratay ambulance ya iiter na PCSO the local government magmamalaw iraraya ya private own vehicles na saratay opisyal wala ra emergency ibabatik iram pasyente da kabarangayan agmunay batik tangga po lang ti iman su patrol na polis angga po suuntalan na ambulance tawala ed kinan opisyal sikatutan maslak niya nagagawatan gamiton dani hatati gagimiran singa duganan na sara may mangkasal diba
Alam ninyo, may Toyota Innova gawa na gobyerno, Arcos Andalabatan, luganan la, nasa Mangkasal. Siyempre, si Mayor, itertumat, politika tanay, politics of patronage. Araya sunagagaw-gawa, sangkanang ng tayo na nababayulate, dasaratan, panag-abuso na sarayan, wala pagkapanyari. Ano ninyo, nang tagawa di man nagbali na singgan, ngaliw iray luganan, sa ilupa ng mayor, tan si Vice Mayor sing kargada, hindi mandara na sa kaya konsyal. Suspendido na. Bawal ang ipal. May ipal labat at bawal la, may kargam labat, so, untan lupa nasararan niya government official, how much more at panggamit mo nasararaya so property bihikulo na gobyerno gagamit mo mula personal mon bagay kasi si kayuran property custodian dapat araratan niya luluganan isumpet da at kaabungan da ganayaritan dapat wala sumuturpul ya panginandad saratan ya luluganan aga dapat usaran na personal iraraya isumpet dad kaabungan da pansundo da na saratay anak da diskulaan na luganan da ulad tindaan na maminsan na nang muraratan niya kaparadad bulangan kanyan ng mga lukay lugar nagyula kakarga ilugo nagyula kakargaan na municipality of or city of nagyula kakargaan kayo laratay lugo to tapi ano ang gahlata at aratay plate number to sakub-sakuban nyo diba? Nanang ninyo red plate SBG red plate samahan buhaya sa gobyerno SBG sika tutay gamit unda natan tawalay crisis insang kayo mangipaway na saratan niya executive order dapat nun saman ni gumun na nalulustay sa kwartay gobyerno ay kwartay umbaloy at gasolina spare parts hanto ka man niradan naman bilang nabangga nagasgas nagdakalagawan ng tanakaso in the same manner, atalo lamay akayurong at dural-duralan da, butag-butagan da, napikasalanan turaratan niya luganan, duralan da, kalanda spare parts, cannibalization da, nanto ka malagtan, yagdagawan at sararatan niya luluganan, ginastos na saray taxpayers. Natan tawalay crisis panggiging perunda tayo di ba araratay opisyal ya wadtan at swivel chair da ya walarad air condition room da ya say kayurong labat irong tanay tulog kita yurungan da yang gapumatsuntal lang gagawin da ay waman labat iram mampapabutol lamping in one office ya waman iran mancicikaan muntalan lamang harap yung rarata aircon na opisina yo ilokasyo bintana yo taduman-duman wala kay medyo open area wala kay tagoy bali-bali siplog na dagan bali-bali kakaugip yo bali-bali pa nagsangguok yo di ba Anthony raratay kinira
arum iran na kabulastugan niya nagagawa da gobyerno da panusar na sararatay property. May la so i-declare dan na aglaken unserviceable laratan na luluganan ijang dala ijang da sanda natin ipabid wala mo't le buyer da yasi karamot lamang so angaliw mamurang presyo. Dati so sinasaliwaluluganan, di ba? Kada tinao na mutan, walay iiterdang patrol car, walay iiterdang garong, tinauntan. Nakardalararaman na yung babatik ni ratan, o akajankla. Walay kapitan niya ang ilakoy garong, akasoan. Di ba? Di mo labi lauman, taan dilad bilay. Kaya dapat walay panang manangin sa pamalasakit tayo. Babagat lano, luganan ng gobyerno at walad sikan, assign that sikatan, treat it as your own. Treat it as your own. Yan, kaya riyan mo talaga. Tapi pampilingan mo, asikaso mo, aliwan sa may, batag ko gawa? Aliwatan. May paso luluganan. Dad sararatay luganan ng gobyerno. Ya porque aka MR at sikato, sa memorandum receipt aka ngaran at sikato. Aka MR luganan at sikato. At agno man duty di man opisina to, walad sana na yung opisina si babantayan to, may girlfriend to. Pero uusarin to, ya service to, may luganan ng gobyerno, ya aka MR at sikato. Ay dapat araraya i-reculyod sa araratan iran na government employee iteryod kustudyan just in case wala rin mang kaukulan na luluganan at walay nausar walay kintutan walay ganggantutan and nilira saratay government-owned na vehicle. Kaya hanapon tayo na anitan, isearch tayo. Walang tilay 44 minutos kasumpalan na alas 6 kabwasan. Mampultang kila natan. Hago na Biyernes, pultang yun na namin, niraratay luluganan nyo, noon nangyari, manistak kila na gasolina, pero irawiwa sararata ay matuod ato irawiyo at sari kaabungan atulod awin pason tanaliwaran na singgur at sarate combustible materials baka naani mangkrip kilalamat na puul wala rin budi gayudan yamut amut yo maaliw kila galon per galon la. Paluri ka ate untagay na 15 pesos, 9 pesos ang gada. Nako, delikado ya. Kami kuwang kulang-ula. Last week, ang aliwak labat na may 25 kilos yabulas, 1-2. Nagkaroman, mga saliwak, 1 purla. Imagine nyo tan. Tanggap po ni so untalan inuna andala so epekto na gira panawagan ada kabyangan na DTI
DTI, panawagan o DTI, dapat tutukan ito. Mayama iraratan sa profiteers. Mayama iraratan yung negosyantin na mangitatagilari presyo na tagila ko da sa salatan dalamay SRP, suggested retail price, dumala at sikara. Bambantayan nyo ratan, DTI, dapat tutukan ito. Good morning at kinan amigo Rene Velasquez tan si Wilma Cabico Velasquez. Kung ang inyong sapatos ay naliptos, dyan nyo ipagamot kay Rene Velasquez at kay Rene Bisa Cruz. Natan, puro Rene Ngayon tayo naani no araraya ya kinatan at ungkupas mutlara. Hangga pula kasi ugugaw natan yung manaaral na untan ira. Haramay mandait na sapatos. Taararatan, mana-mana mo't iraratan Wala rekab kabaton tayo dito. Kasi amigon rin trabaho ng father tuta ng saman. Mandait na sapatos. Hari kabyangan na Bisa Cruz. Nga po, lara maarom, sinananan ko, may sanagi dito na, si Rene, watan irad bangin, si Wilson may wadyaay, kinong Binansius, ararayan ng saman na ni Ibarra, dito na Bispiras footwear, paniraraman niya, paggawa ay sapatos ng saman. Walay kaabay may mat, siya manggagawa mat ira, nauntan ira, natan, nga pula, nandilaro bilay ramaron, so nga pula, nasabi pa naon nga pula untan ya walaan na talento to ya manggawa na untan nira matibay iraraya may numay dan ay gawa ay remedyo sa ikuanan rin nilang tiyo at inatilabat sa na remedyoan kanto yan na araya so widadayo ko ta nalapod kanununuan da at wadtan niya minanadaratan ya pampas naman ya pakalmuan although professional mo tiri anak darara ya sa migon rin wala anak to na bugado wala ni doktor si Rene Bisa Cruz pero wala mo tiri edukado lara na anak da simple sumuntan aramid dumaralos ng saman di manod Mount Tirasis di manod buntot agdagabay naalig na sari anak damay irap daya mantatanan mandadalos pinaaral dara nansaksis mo tira may anak da walay doktor walay ininyero walay abogado dagawa apawyanan natan may nalapuandan ng milayanda so diba nasabi untan ira ya pangkanawa ni singit ko labat tananunutan ko lang tiya katungtungkura di Rene Bisa Cruz na si Rene Velasquez natan trainingan dalararamay apo da kakaanakan da marangal mo at trabaho itahan happy birthday at kinan Rochelle Peralta greetings manlala po da kinan Maria Rosa Castres happy birthday Sky Rochelle Servando Palma si Elias de la Serma di Tanod Barangay Kaingal San Carlos City o Kaingal Makaingal sa radyo daditan Santiago de la Cruz atay may tiban ibabagang Santiago de la Cruz hanggang rugby mo unsang ilan lamang tan narasala noon dumay indait Miriam Bulatao Maxi Solis Teresa Cornel Atok Kalimlim Cristina Ocampo bawat segundo may Armando
si Nardo Tibay, Cristita Tibay, Bona Mendoza, Kagawad, tan si Remedios Mendoza. Dexter Kalimlim, Ernesto Muzada, Bernard Arzadon, Rodolfo Fernandez, JJ Gamboa, Ima Alipio. I-greet ko na happy birthday si former Kagawad Jerry Catalan. Happy birthday. JJ Gamboa, Ariel Bandong, Jane Magsano, birthday boy, Benedict Dumayas, Benedict De Oro, Joven Kimsona, Jema Busto, Robert Aguado, si Jing Javier Nashatan Noga, Sergeant Mark J. Calderon, Romy Sabala, Lawrence Gonzalez, Master Sarlo, Agustin Perez, Rafael Mangalyag, Jenna Calyanta, Jerry Lara, Mian Landingin Castro. Si Mian Landingin Castro, maya ka, kalaban to the trolls, sige, manlalaban mangkukulkul trolls. Delinor Sagaray, tan si Flora Mendoza. Milagros Conte, Alex Centeno Rosal, tan si John Van LG, araya su manunaniran na viewers tayo da sayan programa. Una habol si Leo Rosario. Happy birthday kay Leo Kalugay. Aring Leo, kumusta ka la? Long time no see. Arnel Ladja, amin niya Sara may mandirengal pero agmambabantay at live streaming maabig ya kabwasan at sikay namin o ila kumon niya maligan maraan so kipapasan nyo iner may kulaan nyo natan si Brother Rocky Basandani sa kwanto at don't let anyone know what you are doing until it's done. Para kala kinditan nabara na si isturbo. Ariel Mabura-bura Mayula, Madam Rich Baruso, ditan ed mangin na ditan mambabanga. Rona Bernardo tan si Roda Bernardo tan si Roda Bernardino. Orly in the morning. Anamiran minutos ante siyaman alas 7 kabwasan numambilang namamanhid, nangangalay at makakaramdam kayo ng tusok-tusok sa inyong paa o galihing gumamit ng PAW liniment. Dahil ang PAW liniment ay may taglay itong sikap mo extract na mararamdaman mong nanunuot hanggang sa kalamnan at ikaw ay dagling giginhawa. Kaya walang aw sa PAW. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa PAW. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz PAW liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Time. It is now 6:55. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan.
Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens, Dagupan, A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Extra magic, wag mag-panic. Dahil may hulugan, easy strong and mas pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa'yo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magkaandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlapo at #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman ricado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko,
Ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag 138 na lang. Isa sa kaibang naranasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo, totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS DWIZ. Only in the morning. Only in the morning. Only in the morning. Ang ipatuloy na programa tayo, walang tila 3 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Kumusta lay liknaan kasi ng amigo Spassky Demonios. Tutuputun po ka ng Lawrence na antoy liknaan mo. Namputan ka mo na nakapang-blue out ka. Nasakita sang kape. Wala lamat. So, nawat ko iran text message. Aya at lalaon to lalamat. So, full details ko. Ngaran ko. Amin latan na may titawag tuya. Cell number sa akakarga at kwanto jay isali kita good news kanto, isali kita sa listahan ng makakatanggap ng free ayuda ng DSWD worth 8,000 available this month. Ipasa mo sa akin pangalan mo, address mo at contact number mo. Samantalang ayay manchat friend ko at Facebook. A teacher by profession I think ya. Imposible nagpakabat, di ba? Kanya nuwala rin unya ipupurward dat si kayo ag kayo ken basta-basta manre-reply o iter iraratay datos yo
nahak kayo, lautlan wala ratay saving shoe at sa ratay GCash or GoTime, wanto ka man ni Paymaya, to ka man ni ran electronic siran ken tawag to ya, may cashless payment ira, naala dararatay pin number yo nalimas so saving suditan kanyan unyara sunana awat yo nang tinuputan tuak. Good news, isali kita sa list ng makakatanggap ng free ayuda ng DSWD worth 8,000 available this month. Kanto, ipasa mo sa akin name, address, contact number. Second ko, nahack, scam ka ano, aglanan reply. Aglanan reply at ato'y gagimira. Kanyan si Casio, iraratay account nyo, baka wag tanya gamitin da kayo. Gamitin da kayo, wala raratay laan da so may Facebook account nyo. At arara may prinsyo ya kasulad di man, i-chat da. Yung kukuro kayo na tulong, ipawit mo doon niya ya number, GCash number, kwanto, ano. May amigo to kamot kamalot, inidang to kamot, aglanang tuputod sika. Di malas to, di ba? Dakilate untan iraya agawan scam kanya manalarwa kayo natan wala lamot so unyalan scam natan ya gagamitan sulugo na Land Transportation Office LTO sa i-forward dat sika your LTSM portal has been placed on alarm due to an unpaid violation under Republic Act 10913 using mobile phone while driving. Fine, multa 1,000 pesos due within 24 hours. Failure to settle may lead to additional penalties and possible license suspension. View details. Kanto, wala ikargada. Ya LTO portal incap ORG. Kanto. Siyempre, amin tayo guilty saya. Yamang gagamit tayo na cellphone while we are driving our car o mamamaniho ka. At usari mo, cellphone mo, mitutungtong ka. Wala natan so man-chat at sika LTO kanto mo. Gamit to so LTO logo. Ipagapag to sika at you are under alarm lapulanted unpaid violation anong nang nakakuno at camera manuusar ka na cellphone man natatawag ka or unubat ka tawag ligan niya man drive ang bulat sumulta tuya uligadad mga 5,000 pesos sa may distraction na kinsaya lo wala yan talaga civil mamamaniho ka at manusar kay cellphone bawal tan anti-driving tawag doon distraction lo diba mabli multa to 5,000 pesos o more than that natan makawat ka na unyan text at sika sika at place under alarm lapudanted violation mo sa balang mo lagi di balit sa 1,000 makamura guilty ka amin tayo halos usar na cellphone while driving inkin mo yan natan in-click mo ya so LTO portal no apprehension kanto alang nang dakad camera nalalay kwartam kanyan manal alwar kayo at unyarang klase na modus operandi lalamat baka si kayo i-chat da at nabiktima kayo na scam kayo at sararatan and by the way agyo dapat basta-basta ipapabayos iraratay luluganan nyo wala rauntan iran malot ya sana amigo numambilang si
amigo at mangkalawit na bayawas. O labil bilang arumapasan niya mangkalawit na bayawas. Tapi ano gahalata, tagantanta pa may luganan. Baisin ko pa may luganan mo, mga 3 hours lang ba nga, tamang ka, mambayawasat. Ipabayas mo, siyempre amigom. Hanatan, no araya at na-involve, tanto kamalagtan, ya traffic incident, vehicular accident, o anto kamala, ya wala ra bilbilang iraramay unattended parking or illegally parked, tikitan dararatan. Siyempre, may bimaisid sika, luganan, ang tumadlay pakabat at sika, no mamparisto kay luganan mo, si kay mambabayar. Yag mo binayulate. Ano inanong yun natin? Imagine nyo, 5 years, 10 years lang may lisensya, di ba? O di, nung bilang wala rin apprehension mo, ang mudun-dun, okay lang ba nga? Walang may lisensya, may. 5 taon mo't ni, antis ka man rin nyo. O 10 years, antis ka man rin nyo. Yung bilang, sa taon mo at 70, 10 years, yung license mo, mabili ani kasi samang ka mo, manunot ka ni. Huwag mo ladundunan. Until man rin nyo kalabot, di man labat, umpawa, iraratan. Noontan, binaisto si kami amigong, 10 years may license to. May luganan mo natan. Na-involve, bento ka malan ken. Tikitan dag, ibagat sikat, binaisto. Mamparisto ka lang luganan mo, mambabayar ka, mamumulta ka, muanta. Diba? Kanyan, ag kayo basta-basta, mampapabayos na sara tayo luganan nyo. Nagagawatan. Sinabi bilang, siyak, mambayawasak. Baisin ko may luganan to may amigo, tapi ano gahalata. Baisin ko pati multi-cab-cab mo ay, mambayawasak. Kanto, tinagaway, di sikato'y naputukan, di ba? Araraya, dakil iraratan niya nagagawa natan, violation si agtayo anta. Pero amay babagat, nung makakawat kayo na sararatay text iran untan, portal, agyutan iklik-klik. Nautlan ang gabumot so violation siyo yung ginawa yun. Siyempre, noon ta sunawad mo, kimot may apprehensive ka, natatakot ka, baka nasabak ka dalam, balag lalamot. So, multam, guyuran da, luganan mo, anto ka, yung pound da, mas lanon abala. Kanyan siya, di ba? Tas 1,000, i-click mo, mag-enter ka, 1,000, mambayar ka online. Aman natin sa ang i-forward at sika, scam, sika tuman, minanabangad sa atan. Kanyan, manaalwar kayo taong kakamaya talamot iraratan niya text messages. Akawatakla eda sa atan. Sinasaya si Madam Lilia Pangan in chat to up ipila to kung sa listaan na makawat na 8,000 pesos may amalinawat kununtan si Mr. Villamil ditan Barangay Ulo in chat to mo dauntan tamanaya ahak iraraman su cellphone da si amigo Rene Velasquez in chat to mo dauntan ito po tuntoy ngarang ko, address ko, nasangkabat kami maong. You see? Kanyan manal alwar kayo at sa hararatan Dakil lalamot, iraratan na klasin scam. Ano ninyo di man, syudad na San Carlos. Hindi man datay Mayor Reswilyo sa tay agawaran money scam. Double your money scam. Impila da, hindi man da. Hanggang si katumadot a biktima. Siyempre,
danto kasi permit kunda pila damot na. So wana alwar tayo sararaya pinablimiran dumaringal alibali Sofia Machasta woman at London United Kingdom Renato Villanos Nida Mundari Subiscovo at San Diego, California Estrella Carmelo si Mario Ico Helen de la Cruz si classmate Lilibet Diaz di Tanod Montalban Rizal magandang umaga sa iyo. Ariel Tamayo si Inyong Cardoso Boyet Makanlalay Niknok Tolentino panawagan daw kay Kapitan Richie Gomez dyan sa Barangay Hiriro. Sabi ni Niknok Tolentino, wala na talaga itong lugar namin. Dito na lahat sa gabi. Hindi ka pa makapag pahinga. Ang ingay-ingay nila, idol, kanto, nitan. Gagawan na barangay security forces ay agaman lilibur si rin. Anto tayo task force disiplina yung tanoy. Sa Ikwanan Noel Mejia, Sir Orly, ang gapo aglaon tunda sumalaknaban yalakuan tan sungapan na droga ed bunuan area kwanto nitan. Ganun ninyo baka naani raratay membro na pamilya yun nabalang nabalang lapulantid saratay unta nirang klasin bisyo amay-amay so medical representative amay-amay so parmasyad barangay Dong Tulyaw kumusta mo may parmasyad tan at karangaan Naimbag nagsapa, Ma'am Jinky Alagadan. Yan ni Sir Paul. Nun Karuman. Lima tayo ditan at mall Kalasyaw apan 5 arara may ban ya umbiyabiyahe at Ordanita Dagupan aglara jamanaya unluluob at syudad na Dagupan kasabid bali na Kalasyaw di Mandala Iupas iraramay pasahiros da aking kasi anto kasi makasingag anti makasingag dati wala tan ya ban yung lulub dya malapod tan syudad na Ordanita malapod tan Rosales Carmen ulara dya syudad na Dagupan. Wala tayo napapansin nyo. Ululuob iraratan niya ban. Biyahe na Ordanita, Eastern. Ululuob dya Dagupan. Singa na yun ko ang gapo Tapansin ko labat karuman akin. Diman mismo singurad Toyota iramang iupas. Nasara may pasahiros da. Biyahe tan na Ordanita. May ban biyahe Bagyo luluob man nati terminal ira ditan Barangay 1
Madabay na abong ng Barangay Kapitan Hermenegildo Rosal. Haramay aron man terminal Jaed SM going Baguio, Alaminos, Raratan nya area. Pero akin kasi yay ban nya biyahe ed Ordaneta Rosales at agaululoob dya ed Dagupan. Ang tiba kasingag agdagabay o agdanayarian subayar. Siyempre, wadtan ka, luka, irelunda ka, palangoy, di ba? Huwag ka mangiter, sikatutan. Kanya nagkilamang kalaw, no akin tayo, La Union, Pangasinan Transport, at wadtan so terminal to, at arapan na satay, Lemsi, ukay. Samantalang sare arom iran nun, kabyangan na saratay minibuses walay sarili dan terminal iraratan, di ba? May biyahe at Ordaneta, Santa Barbara, Kalasyaw, ito na may waman at kulay mayumbo. Ang tuman niya biyahe di man, waman walay sarili dan terminal. Di man ed mayumbo. Haramay aron biyahe ed Anda, biyahe ed Bulinaw, dati-rati si kulay terminal da di man Burgos. Wala may datin man ti terminal ditan ed kulay Perez Boulevard. Taaraya dapat tapiano ang kapuso traffic congestion ja ed downtown area. Tapyan makalmumot iraramay arum nga transport organization sige bibilang araramay biyahe weste dapat sa terminal dararatan wadtan at party na lukaw or tapwat tadiman abuton mo't lera nasamay downtown jeepneys ulibor mo ditan un transfer iraya unlugan naglara unloob iraratan niya basis or luluganan dya downtown area to decongest traffic sikatutan sa purpose tutan anunutan ko ninin sa amang panahon ng dati administrasyon ng Mayor Al Fernandez, ang dilad bilay Mayor Al Fernandez, walay kanya-kanyang designated terminal irarayay biyahe going to point of origin daratan. Sinasatan, Sulupa, La Union, Pangasinan Transport. Sa kulaan daratan dati, ditan, kulay Barira. No aron di man ira unupasla sa may old veterans sa bank building libre lararatan di man PNR agkwanta no akin at nakal iraratan niya klasin terminal dararaya so ayay lupa bigara kasi iitertutan akin at untouchabilitan yaman na alay pasaheros to gawon to na private domain to laman so Perez MH Del Pilar gagawon tulan na terminal itan pinablimiran na dumuringal mantutupot tilang bangat taakin may Ordaneta pansin ko labat karuman Ordaneta biyahe yaban at di man untutundad Kalasyaw di ba kulay Toyota agaon loob Jaed Dagupan. Anto kasi makasingig, Anto kasi makasingig at ati gagimirag. Tumanayaran kasi. Suman-deliver na goods and services. Kanya nagamakaaloob. Sa reaction to Jai. Good morning, Idol.
singagyera na Iran so paradaan na PUG jaddagupan labo-labo. Gapulay Jun labo. Wala ninsin siya labo-labo na saratay paradaan. Antayo nasaman saksakilabat sukula ay designated ira ya loading and unloading areas. Duma sudalan na sararatay public utility bus or public utility vehicles at saray private vehicles, di ba? Malapo kanta ni traffic post number 1 kaloob mo dya at A.B. Fernandez Avenue, panahon ng dating Mayor Benji Saplanlim, walay railings sa sikatuya sa divider ditan at A.B. Fernandez Avenue. Ika po ditan sa may kulay traffic light, sa kulay divider. Amay right side sikatuman sudalanan na saray PUB, public utility bus, tan PUG, public utility vehicles, including iraramay delivery truck. Tanja eda kawigi at ati gagimira sikatumot itan sudalanan na saray private vehicle. Aliwan sa may rambol, aliwan labo-labo. Yano amay PUB or PUG at akanang nang napasahero ya walad lip side manswerve. Laan to may pasaheros to. Isa lamot umpawil di man o akanang nang lalamat napasaheros to di man o right side laan to lalamat. May pasaheros to. Kanyan tigawan to. Swerving. Kanyan na sikanatan ya private vehicle na sigun-sigun ka. Angga pula wala ni double parking, triple parking at left side or right side. Na pula nakartulara ramay task force disiplina sa kalsada ya. Anang nang kulabat recently imposed the Facebook account da tati gagimira. Napo. Puro labat la tawag tud saya lip service. Puro labat la video service. Hangga po'y talagang consistency. Hangga po'y talaga ratan niya tawagan tayon amay strictly enforced. Iraratan niya ipapakurang daran loy ningas kugun natan nanong nyo sa designated loading and unloading both sides la left and right designated amay loading na sarata delivery trucks hanggang inurla basta kanang nang na espasyo di man parada di mandala yan load iraratay wirs da laki na ba dya A.B. Fernandez Avenue nanang ninyo raray pisto dya iparada dalara may banda ditan kaya riyan dalaman so kalsada sa ako punda angkat sidewalk so inusulaan na to dyan pagloy na side swipe ka to hell with you nga pula tati gagimira. Wala tani law and order kasi. Di ba? Nasaman. Imposible na gumot na experience yatan. Wala may railings. Sa left side, private owned vehicles or private vehicles. Right side, at aray public utility vehicles. And wala ray designated loading and loading areas. Wala ta alawan di man ka paglaya mga ipas wala pasaheros ala mo ipas mo wala pula tatay gagimira araratay designated terminals
ninyo ratay aram maluluganan. Out of line. Inasatay, biyahe ka na Kamiling. Wala kad Arellano, biyahe Kamiling. Mga alay pasahiros at arap na Universidad de Dagupan. Manalagar na pasahiros malapon ni Pumul. Akin wala tay linya na Kamiling. Going to Arellano. Out of line. Pero they are untouchables. Huwag ka ngiter, naril ka. Gaano man papalangoy ka. O sa ikwanan na Jesus sa Galban. Good morning, idol. Dito, kanto, dati sa terminal, bunag na 5-star, hiraramay ban na ordanita. Natan, ang gapula, ngayon wala. Bakit kaya? Bakalang bakalang ko gayla kanto, ha? Jess Galban. O aya, tricycle driver mo tiya. Mga lana sararate pasahero sa saray unuupas sila da bases. Unuupas sa sarate ban. Sa ikwanan John Agas, abilay si John Labo-Labo o Dagupan, idol, kanto. Lita Santos, Rosalina Aquino, Napoleon, nating lahat Napoleon ko. And pakibati raw si Mother Fini Bangsal ng happy birthday. Happy birthday, Ninang, kanan Sophia Mamaril Machas. Nilda Peralta, Aray Tropa 35, Celia Serradi Baruzo, Marilo Vidal Tinte, Milani Lananti Siricon, Elisa Ereer Tan, happy trip to Munes Sabala, Nitan. Katungtung takalabat dan bunagya agaw brother, agmibagan unalis kalamanaya. So, bambuyad ha. Ganan brother Munes Sabala. Kapigay alis tuya kasi. Wala lalamot sa mauruman ng satan. Di ba, Lina Gatchalian? Good morning, at kinan Mang Pitong Daroy. Si Sip Launico na Dagupan Electric Corporation. Elmer Kimzon, si Ming de Venecia, si Allison, si Doy, the Loverboy, and good morning at the Kinan Attorney, Remark Rabanzo. Marites Sabala Silang Ditan at Winnipeg, Canada. Ay, babaga tayo. Talagang nanunang ng tayutan, ha? Saan ka nang nangyutan niya nagagaw-gawa? Aliwayang Pandural. Real Tokya. Kagawad Ricardo Calderon. Siyempre, si Kagawad Ricardo Calderon no nasasabi lahat ay agaw na Lunes, Martes, hanggang Merkules. Ay, nako, mabanabanal ay laman to, lapod sararatay, wadtan iran na abunton ya kanto sura, basura sa kanto. Tapi ano kasil so immune system mo, Kagawad, nakaukalan mo yung mantumar na pau de arco capsule. Bilang sika at maganon nakasawan, natagay sa blood pressure mo, siyempre, mampasnok ka. At nagagawan na untalan ng kapredisiplin ng panagbantak na basura, natagay pati blood sugar mo.
Una tag-ire virus tan toxic na lamalaman mo. Kanyan nakaukalan mo sumantumar na Pau de Arco capsule. No, ang sakit mo at irarate lamalaman mo singa body pain, rayuma, arthritis, pangkulat-kulat na arate salitan lima. Amin niya sakit na lamalaman maganutan ya naginhawa o dino na ukal no mambilang sika at mampuyok na satay Pau de Arco tan say Pau liniment. Madali mong mararamdaman ang ginhawa dahil nanunuot hanggang sa kalamnan sa taglay nitong sikap mong extract. Mabibili yan sa lahat ng St. Joseph Drugstore, Mid-8 Pharmacy, Hobbies Pharmacy, Botica Navarro, Wilmar Drugstore, Rain Drug Mart at all CSI Supermarket. Mabibili mo ang Pau de Arco at Pau Liniment. Kaya walang aw sa Pau. Ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa Pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alblitz Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Let's start magic. Wag mag-panic. Dahil may hulog at easy, slow and fast pinagaan. Kahit say fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay. Maganda ang buhay. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan. Shopping kay ganda. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakakaapekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm
Bloom Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. Fourth stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi na ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo, totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara, punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Para sa ating kaligtasan, iwasan na ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Only in the morning. Walang tilay 45 minutos kasungpalan na alas 7 na kabuwasan. Tuloy sa programa tayo. In the morning. Only in the morning. Good morning sa ating kaibigang Brian Tal Placido. Ito may na-scroll tayo rito. Visor. Yun The Visor Community. Uy, wag husgahan. Orange din naman yata yan Dati, umitim lang sa pollution. From Audrey Yap. Traffic comes in Dagupan City are color black instead of orange. Nako. Ito yung sa overpass, Gimagit lang. Saan area ito? Sa may City High ata ito pero hindi nyo napansin, malinis pala ang overpass kapag kawalang tarpaulin. Ay! Nako Sabi, kulay black yung cone instead of orange. Nasunog na siguro sa init. Kwanda dyan, nako. May talaga yung mga kin-observer, ito yung sa may sa may Tapwak Amanya Overpass masing putak na idnas Basil to Dagupan City National High School. Nako, magkilinis-linisan lang naman para hindi nila, alam mo nga kami kasing kinobserve, alam mo naman yung social media, umitim na sa pollution. Hindi, umitim sa dumi. Hindi ba parang ganun Only in the morning. Tulad nung linilisan ni Edwin yung aircon, ang dumi-dumi, ang kapal ng ang tawag mo doon, alikabok. Ang kapal talagang nangitim nung pagganong mo ng tubig, talagang itim ang lumabas doon sa ng aircon. Kasi ilang taon na naka-stack yun, hindi nililinisan, hindi ginagalaw, hindi siniswitch. Yung pala pwede pa. Kuminto lang dahil sa kapar ng alikabok. Ay nako, yung cone tingnan nyo yung cone ng overpass. Sabi nila dati orange daw, nangitim na dahil sa pollution. Ipinipicture kayo sa social media. Nako, social media talaga. Magandang social media kung gamitin mo sa magandang pamamaraan. Pagbibigay ng mga magagandang impormasyon, hindi ginagamit yan sa panira ng mga tao for your aggrandizement or political and personal interest. Sabi dito, Idol, baka aabot sa 100 na. Ano 100? 60 pesos na ngayon, di ba? Aabot na sa 100 yung per litro. Ay, naku. Meron na bang nangyaring gano'n na umabot sa 100? Pero itong 60, nangyari na dati, Grabe. 15 pesos, magkano na yun? Nasaan na yung pagtaas ng presyo ng gasolina?
Ayan, dali ha. 15, asan na? Okay. Diesel, 15 pesos per liter, increase. Gasoline, 7 pesos per liter, increase. Kerosene, 28 peso per liter, increase. So magkano per litro ngayon? 60 pesos na. From 51 to hindi kasi 50 dati o 53. O 53 tapos idadagdag mo yung 16 pesos. Di 60 na, magsi-70 na. Grabe. Kaya dapat linggo-linggo tumataas ang presyo ng gasolina, diesel at petrolyo at iba pang petroleum products. Dahil nga po sa nangyayaring giyera sa Middle East. Isinara ang ilan sa Strait of Hormuz na doon dumadaan yung mga cargo vessels. Tanging nag-iisang ruta ng mga barkong nagdadala ng langis sa maraming bahagi ng mundo ay kaskasyan tira yung mamairap bilay at saya tatoy gagimira. Tayo ang kawawa, yung mga mahihirap ang buhay. Kapag tumagal ang giyera sa Middle East, mauubos ang reserbang langis sa bansa at maraming maaapektuhan. Kaya dapat nararapat na magtipid sa paggamit ng gasolina, diesel at iba pang enerhiya. Lalo na ang gobyerno, kayo dapat ang nangungunang magtipid dito. Minsan, maong may anunutan na dati na provincial governor tayo. Nalapula kinan ama, provincial governor Amado Espino Jr. Ang aliw, nasa raratay bases. Ay araraya at ihatid sundo. O anong gagawin doon? Hatid sundo doon sa mga empleyado ng gobyerno? O yun, mas maganda yun. Minsanan na lang, para kang kuwan. Ninyo ipik tutuya, saray pang publikong luluganan, karumot irana sara may increase ed pamasahe. Diba? Tricycle drivers. Nunatan, wala lamay in-increase tayo per metric sa 30 pesos. Wala lad si kamot latan. Nanang mumot so terrain, nanang mumot so irap dararaya. Wala lad si kilaya mangiter at sararaya na may pampalubag loob. Aliwan sa may no per metrics na batla. Sinunod yun noong pawil at ang kapoy na itong pasayros to, sayang may gasolina to. Diba? Kanya no maging kamat, may maitil kamat at sararata tricycle drivers. Manuusilan nila no nanangnangda ka? Nanangnangda ka mititindaan. Awit mura ramay tinindaan mo. Manuusilan nila unabot at sika. Ay doon ka na. Nyay, salah, sumay paano bang satan? Imagine mo man, amala susinga, mangitirlad sika na may pampalubag loob. Yamin na nang dakat, siyempre siya, ugalik mang mitinda anak, nakasumpal ko dyan, yung mga programa, mititinda anak la. Mga liwak na para taganuya laman at tampara pamilya.
ipanubang dala, ay papanubang kulad sa tricycle driver, si semput dala dabong. Ay manunaan ira, nunanunung daditan. Modesty aside, manunaan iraratan. Ta, no, minsan, mangitirak na 40, mangitirak na 50. Oh, sing-singger mo't labat itan, yalaan da. Di tala, katulog mo, umpabil ka, biro talang tampol. Agdala na gastos mo sa kilit to sigurong gasolina dat saman. Kanyan, amay likit da, tan respeto dalad si ka, aman agmulatan, nabayaran. Ay no si ka, inggit mulati 30 pesos, ang po, nunanangninda ka, nitala kanda, nitala, anawut, nitala, vice grip, nitala, hard fish, amay description da si ka, una rawira, kunwari, walay laanda, makakasiritak, walay laan kod tanay, walay samarang kod tanay, dakalagabay, ya ilugan. Di kaskasang ka lamang, yamay libit mo, ya unakar, tanggap po iluganan mo. See? Katutang si Ipik tututay, masyadong stricto da ararayay unyarang klase na patakaran. It is hello, kanyo lagi, ha? It is hello. The law may be harsh, but it is hello. Pero, kailangan mo'y compassion. Kailangan walay compassion. We are not going to bend the law. Ha? We are not going to bend the law. Let us humanize the law. May pang-i-deliver dalabat at abong mun unsabi. Alawan sa nasara maarong dito na tricycle driver siya. Walay baraan to ya. Akin agasim mabi may impawidad si ka to. Baga to nakplug kuno dalan. Ay nako, ganyan na nang da. Ang dala pantiwalaan niya pangipawitan na sararamay. Sinasaliw da ya. Ay nako. Dakimat, wala mo tiri abuso, pero mas nagdakanin siya raramay. Maanos mo tiya ka para tayo. Anos labat. Tanong ang kapoy anos, ang kapoy dalanay uu. Kantabay kong technical side. Ka Edwin Inong, talaranan nyo manaya na buwas. Si Dr. Glenn Soriano da programan Ikarma Health Option. May lalamot, pantungtungan tayo natin, sakit ya, diabetes. Diabetes natin, si Katuya. So, manunaan, ya killer disease, at sarayang nakaplusan. Tandakdakil, sumansasapor na sa tay diabetes. Sa programa na Karambula, sublaya tampol, itilak nila sa balag mimpi sa salamat at balang sinansakay ya pinablin dumaringel. Salamat ada saratay prayer show. Diyos tiyag ngina po, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Only in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus.